Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ya alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di masjid yang mulia ini. Dan di hadapan kita telah hadir Syekh Abdullah Ad-Dawsari, ya, dai utusan dari atas agama Kedubes Saudi Arabia, ya, utusan dari atas agama kerajaan Saudi Arabia, dan sebentar lagi beliau akan berikan kita beberapa nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wal'an nastami' ila muhadarati Syekh, falyatafaddal mashkur. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأخوة الكرام، اليوم حاجة الناس إلى ثباتهم على الدين حاجة عظيمة، حاجة شديدة، وذلك بسبب انتشار الفتن وقلة الناصر والمعين وغربة الدين. فاليوم الذي يكون متمسكا بدينه فهو على خير عظيم. لذلك أيها الأخوة، كلنا نحتاج إلى طرق وأسباب تعيننا على الثبات على ديننا حتى نثبت على هذا الدين، حتى أن نلقى الله جل جلاله. Para hadirin sekalian, setelah beliau membuka muhadarah beliau dengan khutbatul hajah yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan perlindungan darinya, serta berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa mengatakan, saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita untuk tetap mengingatnya, mensyukurinya, dan beribadah dengan baik kepadanya. Pada zaman ini, kata beliau, kita sangatlah butuh untuk mengetahui sebab-sebab, ya. Kita sangatlah butuh untuk bisa istiqamah di atas agama kita ini, ya. Dikarenakan di zaman ini betapa banyak godaan-godaan, dan agama ini semakin terasing. Maka kita butuh mengetahui apa sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa kokoh di atas agama ini. Dan orang yang berpegang dengan agamanya, terus kokoh di atasnya, maka dialah yang berada di atas kebaikan. Dan semua kita ingin kokoh di atas agama ini. Tentunya dengan mengetahui sebab-sebab yang dapat membantu kita untuk tegar dan kokoh di atas agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وأول هذه الأسباب أيها الأخوة الكرام هي الإقبال على كتاب الله الكريم، ونقبل عليه بثلاثة أمور: نقبل عليه بالحفظ، ونقبل عليه بالتلاوة، ونقبل عليه بالعمل. فكتاب الله والإخوة هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصمه الله، ومن أعرض عنه قد ضل وغوى. هذا الكتاب علينا أيها الإخوة أن نتمسك به حق التمسك، لأنه سبب لنجاتنا في الدنيا والآخرة. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن هذا القرآن نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام مفرقة، يعني القرآن لم ينزل
مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نزل على حسب الوقائع والأحداث. مدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، فكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث. لذلك نسمع نزلت سورة كذا بسبب كذا، ونزلت آية كذا بسبب كذا أو بقصة كذا. فهذا القرآن نزل لتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. أن الله عز وجل في كتابه الكريم يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فهذا القرآن مثبت للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين معه. Dan sebab-sebab agar bisa tetap istiqamah di atas agama ini, yang pertama adalah memperhatikan Al-Quran. Jadi kita betul-betul memberikan perhatian kepada Al-Quran dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan banyak-banyak membacanya. Kemudian juga menghafalnya dan juga mengamalkannya. Jadi Al-Quran ini adalah tali Allah yang paling kuat dan jalan Allah yang lurus. Maka siapa yang berpegang dengannya, siapa yang berpegang dengan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindunginya dari kesesatan. Dan sebaliknya, siapa yang berpaling dan menyimpang dari Al-Quran, maka dia akan sesat dan menyimpang. Dan kata beliau, Al-Quran ini adalah siapa yang berpegang teguh dengannya, maka ia akan menjadi sebab keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 23 tahun. Dan tujuannya adalah untuk mengokohkan hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya telah berkata orang-orang yang kafir, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus? Maka Allah mengatakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kami turunkan dia berangsur-angsur, demikianlah kami menguatkan hatimu. Jadi Al-Quran merupakan sebab kokohnya kita di atas agama ini, untuk pengokoh bagi Nabi dan juga umatnya semuanya. كما تقدم معنا أننا نقبل على القرآن ب3 أمور: بالحفظ والتلاوة والعمل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية العظيمة أن تكون ممن اتصف بهذين الوصفين، أن تكون أنت ممن تعلم القرآن وممن علم القرآن. هذا هو العمل الحقيقي، هذه الخيرية المباركة العظيمة التي نبحث عنها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا، يقول ابن عمر، كنا نحفظ 10 آيات ولا نتجاوزها حتى نحفظها ونعمل بها. نحن نريد مثل هذه الأعمال والجهود، جهود الصحابة، لأنهم هم الذين شقوا لنا طريق الهداية مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنحتاج إذا حفظنا أن نعمل، أن نجتهد في العمل بما حفظنا من كتاب الله عز وجل. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، في الدنيا. قال: تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. نحن نريد مثل هذه الشفاعة، نحتاج مثل هذه الشفاعة التي تأتينا يوم القيامة وتردنا من النار وترفعنا في عالي الجنان. هذا الإقبال الحقيقي على القرآن الكريم بالعمل. أما الإقبال على القرآن الكريم بالتلاوة فكما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله، حرف واحد فقط، قال فله بالحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه 30.
30 حسنة في فقط في ألف لام ميم 30 حسنة، بل إن الله عز وجل قد يضاعف لمن يشاء من عباده بحسب صدقه وإقباله على كتاب الله الكريم. Kemudian beliau melanjutkan, jadi seperti yang kita jelaskan, kita memperhatikan Al-Quran itu ya, dengan 3 unsur tadi, ya, membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi predikat terbaik itu didapatkan oleh orang yang mengumpulkan 2 sifat ini. Dia mempelajari Al-Quran dan dia juga mengamalkan Al-Quran. Dan inilah yang kita harapkan dan usahakan. Demikianlah para sahabat dahulu. Ya, sebagaimana diriwayatkan mereka mengatakan, kami kalau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, kami tidak ingin minta ditambahkan sampai kami menghafalnya dan mengamalkannya. Jadi kita berusaha bagaimana kita seperti para sahabat yang bersemangat mengamalkan Al-Quran ini. Karena mereka lah panutan kita yang menunjuki kepada kita jalan hidayah itu. Jadi kita juga berusaha meneladani mereka dengan sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran ini. Kemudian juga Al-Quran ini kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa memperhatikannya, membacanya, terlebih mengamalkannya. Disebutkan bahwasanya suratul Baqarah dan surat Ali Imran, mereka 2 surat ini akan memberikan syafaat, membela pembacanya pada hari kiamat, sehingga yang membacanya ini dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian kaitannya dengan membaca ini, terdapat juga hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan keutamaannya, yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tapi alifnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, lamnya 1 huruf. Sehingga alif lam mim saja itu sudah menghasilkan 30 kebaikan. Bahkan bisa dilipat gandakan lagi tergantung dengan kejujuran dan keikhlasan kita di dalam membaca. تعالوا أيها الأخوة نعرف السبب الثاني المعين على الثبات على الدين، وهذا السبب هو الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح كما قال الله جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول قتادة رحمه الله، يثبتهم الله عز وجل في الحياة الدنيا بأن يبعد عنهم الشهوات ويصرفهم عن الشهوات ويصرفهم عن الشبهات، ويثبتهم الله عز وجل في الآخرة يعني في القبر، حينما يأتيك الملكين ويقعدانك ويسألانك ما ربك ما دينك ما نبيك، يثبتك الله عز وجل بهذا الإيمان والعمل الصالح، ويسهل الجواب عليك ويكون بسيطا. بإيمانك وعملك الصالح تكون هذه الأسئلة أسهل ما تكون عندك. لذلك يا الأخوة لا يمكن أن ينسى يعني يحصل الإنسان على هذا الطريق إلا بإيمان وعمل، لا بد من الاثنتين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل أخبرنا في كتابه في سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. بين هنا الله عز وجل أن جنس الإنسان في خسارة، ثم استثنى وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا كان عندك إيمان بالله عز وجل وعمل صالح فإن هذا من أعظم ما يكون مثبتا لك على هذا الدين. والله عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
العمل الصالح والإيمان بالله عز وجل من أعظم ما يثبت المسلم في الحياة الدنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما مداوما على العمل، لا ينقطع ولا يفتر عن العمل. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتوتر قدماه. وتقول عائشة يعني الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. شكر النعمة يا أخواني بالإقبال بالطاعة. أنت تريد أن تشكر الله عز وجل على نعمة البصر، اعمل بمقتضى ما يرضاه الله عنك، فلا تبصر إلا ما يرضي الله عز وجل. تريد أن تشكر الله على نعمة اللسان، فلا تتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. وهكذا شكر النعمة بوجودك في الطاعة وبعدك عن المعاصي. Kemudian beliau melanjutkan, marilah kita melihat sebab yang kedua. Di sebab yang kedua yang menyebabkan kita bisa kokoh di atas agama ini adalah iman dan amal saleh. Ya, harus disandingkan dua-duanya ini, iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya. Kemudian Imam Qatadah menafsirkan ayat ini mengatakan, Allah mengokohkan hambanya di dunia dengan bentuk menjauhkannya dari fitnah syahwat, menjauhkannya dari fitnah syubhat. Kemudian Allah mengokohkannya di akhirat, kata beliau, yakni Allah kokohkan dia di dalam kuburnya. Tatkala dia ditanya oleh dua malaikat, ya, siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu dan apa agamamu? Maka Allah kokohkan dia mampu menjawab dengan jawaban yang mudah dan benar. Ini tentu karena sebab iman dan amal salehnya di dunia. Dan oleh sebab itulah kata beliau, tidak mungkin bagi seorang meraih kekokohan ini di dunia dan dalam kuburnya tanpa iman dan amal saleh. Maka harus kita berusaha menggabungkan dua-duanya. Kita beriman dan kita beramal saleh. Dan dua sifat ini juga merupakan sebab, ya, kita terhindar dari orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi masa sungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Jadi Allah katakan semua manusia ini merugi. Lalu Allah kecualikan yang memiliki dua sifat, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lihatlah, ya, orang yang menggabungkan antara iman dan amal saleh dikecualikan dia tergolong orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, sekiranya mereka menjalankan apa yang dinasihatkan kepadanya. Ya, tentunya dalam Al-Quran, ya, niscaya itu jauh lebih baik bagi mereka, wa asyaddu tathbita, dan akan benar-benar mengokohkannya. Ya, kalau dia mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada mereka. Oleh sebab itulah kata beliau, Nabi SAW adalah orang yang sangat rajin beramal soleh. Ya. Dia tidak bermalas-malasan, tidak pula terputus-putus amal solehnya. Bahkan dikisahkan beliau salat malam sampai kakinya sakit. Sampai Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa sampai sakit beribadah? Padahal Allah telah ampunkan dosamu yang lalu dan akan datang. Lihatlah jawaban Nabi SAW, beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Lihatlah, ya, syukur kepada Allah itu dengan cara memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan bermalas-malasan. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat penglihatan ini, maka gunakan penglihatan ini untuk memandang, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat lisan, gunakan lisan kita ini berucap hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kepada Allah adalah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. وعرفنا أيها الأخوة من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم العمل. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل.
فالعمل الصالح أيها الأخوة وإن كان قليلا ولكنك مستمر في العمل به، فهذا خير وأعظم من أن تعمل وتترك. وهذا حال كثير من الناس، يتحمس ويزداد إيمانه فيصلي مرة قيام الليل ويترك يومين قيام الليل، ثم يصلي يوما ويترك 3 أيام، وهكذا. لا، ليس هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل وليس هذا حال الصحابة. فكانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه، يعني أثبتوه في حياتهم. واسمعوا هذه القصة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان من صغار الصحابة، وكان يعني من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل، يعني دائما يحب العمل الصالح. فكان يكثر من الصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. فقال: يا رسول الله أستطيع أكثر. فقال: صموا الاثنين والخميس، يومان في الأسبوع. فقال: يا رسول الله أستطيع أكثر. قال: صم 4 أيام في الأسبوع. قال: يا رسول الله أستطيع أكثر. قال: صم يوم وأفطر يوم. قال: أستطيع أكثر. قال: ليس هنالك أفضل وأحسن من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. اسمعوا، فلما كبر سنه رضي الله تعالى عنه ندم وتحسر وقال: ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة يا إخوان ليس في هذا الكلام، العبرة يا إخوة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه حتى مع أنه كبرت سنه وصار الصيام ثقيلا عليه لم يترك العمل، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هنا العبرة الحقيقية، الاستمرار في العمل، الصبر. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana keadaan Nabi dalam beribadah, yakni beliau terus menerus dalam beribadah, ya, maka telah datang juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, ibadah atau amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, adwamuhu wa in qalla, ya, yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Jadi amal saleh itu meskipun sedikit, tapi kalau rutin terus-menerus kita lakukan, itu jauh lebih baik daripada yang banyak namun putus-putus. Ya. Demikianlah kondisi kita zaman ini gitu. Kita semangat sesaat saja, ya. Kita semangat sesaat, kita sholat tarawih sehari, hilang 2 hari, ya. Sholat lagi sehari, hilang lagi 2 hari, begitu terus. Ini bukanlah, ya, keadaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, dahulu para sahabat apabila mengamalkan sebuah ibadah, mereka kokoh di atasnya. Ya. Lihatlah contoh kisah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau di masa Nabi SAW termasuk sahabat yang masih kecil, tapi semangatnya dalam beramal luar biasa. Ya. Dia sangat cinta beramal saleh, maka dia sangat rajin berpuasa. Sampai dia, ya, pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa. Maka Nabi menyuruhnya puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Karena itu senilai dengan berpuasa setahun. Ya. Amr bin al-As menjawab, saya mampu lebih dari itu. Ya. Maka Nabi suruh lagi dia, kalau gitu puasalah Senin Kemis setiap minggu. Ya. Dia menjawab lagi, saya mampu lebih dari itu. Puasalah 4 hari dalam seminggu. Dia menjawab lagi, saya mampu lebih dari itu. Nabi lagi mengatakan, kalau gitu puasa sehari, berbuka sehari. Dia menjawab lagi, saya mampu lebih dari itu. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih tinggi dari puasa Daud. Ya. Berbuka sehari, berpuasa sehari. Ya. Kemudian ketika dia sudah usia senja, sudah tua, ya, sudah mulai letih dalam beribadah, ya, dia sempat mengatakan, sekiranya aku ambil saran Nabi dulu, ya, untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Tapi yang menjadi pelajaran di sini adalah, kata beliau, ya, sahabat ini sampai dia tua tetap dia pertahankan puasa Daud ini. Sampai dia tua tetap dia pertahankan. Dia berpuasa sehari, berbuka sehari.
Begitulah terus-menerus betapa jujur dan sabarnya dia dalam beramal saleh. ومن الأسباب أيها الأخوة الكرام تدبر قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام لأجل أن ذلك قال الله عز وجل في كتابه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص الأنبياء أيها الإخوة كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن تثبت قلبه عليه الصلاة والسلام، فهي تثبيت لنبينا ولأمته تبع له. فكان تأتي قصة إبراهيم عليه السلام، قصة موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، كل هذه تثبيتا لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك مؤمن آل فرعون، هذه من القصص المعينة على الثبات على الدين. فنحن أيها الأخوة لما نقرأ مثل هذه القصص ونتأمل في حياة الرسل والأنبياء فإن هذا يعطينا دافع على الثبات على هذا الدين. حينما نرى موسى عليه السلام وجهاده مع فرعون وصبره على أذيته وصبره في الدعوة إلى الله عز وجل على ما يصيبهم من فرعون من شدة وبطش وقوة فيصبرون، فكذلك هذه القصص تبعث فينا الصبر والتحمل على دعوة الناس وحثهم على الخير، حتى وإن وجدنا منهم أذية أو كلام بذيء أو حتى أذية باليد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرش الطريق له في دعوته بالورود، إنما يوضع له الشوك ويضرب ويوضع سل الجزور على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام. فيحتاج منا الصبر ويحتاج منا أن نقرأ مثل هذه السير الجميلة التي تحث المؤمن على الثبات على دينه. Kemudian beliau melanjutkan, di antara sebab yang menyebabkan kita bisa istiqamah di atas agama ini adalah mentadabburi kisah-kisah para nabi dan rasul dengan tujuan mencontoh mereka, meneladani mereka, sekedar membaca berfirman, ya, menjelaskan tujuan dikisahkannya kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan, demikianlah kami kisahkan kepadamu, ya, kisah-kisah para rasul, ya, dengan tujuan agar kami mengokohkan hatimu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kata beliau, kisah-kisah dalam Al-Quran ini, ya, dikisahkan dengan tujuan mengokohkan hati Nabi dan juga mengokohkan hati umatnya. Dalam Al-Quran ada kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, ya, kisah Nabi Isa. Semua kisah-kisah ini tujuannya adalah untuk menguatkan, mengokohkan hati Nabi SAW. Ya. Dan kita, tatkala kita membaca kisah-kisah para Rasul, maka kita akan semangat. Kita semangat, ya. Kita bersemangat lagi untuk mengamalkan agama ini. Misalkan kita baca kisahnya Nabi Musa, bagaimana sabarnya menghadapi Fir'aun yang bengis, yang keras, yang kasar, yang kuat. Dia tetap bersabar. Nah, kalau kita baca ini, kita pun akhirnya bersabar ketika menyampaikan kebenaran, ketika mendakwahkan manusia, kita sabar. Kita sabar meskipun diganggu, diejek, diolok, bahkan dipukul. Begitu juga kalau kita baca kisah Nabi SAW, ya, ditaburkan duri di tempat beliau jalan, ya, ditumpahkan temprot unta ketika beliau salat, beliau pernah dipukul. Nah, kalau kita baca ini dan kita lihat bagaimana sabarnya Nabi SAW, maka kita pun juga akan bisa bersabar, bisa kokoh di atas agama ini. ومن الأسباب أيها الأخوة المعينة على الثبات على الدين الدعاء، فإن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء، والله عز وجل هو الذي علمنا ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يثبت قلوبنا، بأن يثبتنا على العمل الصالح حتى أن نلقى الله جل جلاله. ومعلوم لديكم أيها الإخوة أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلب يتقلب مع هذه الفتن وهذه المغريات، مغريات الدنيا، يتقلب
فنحتاج إلى الأسباب والأمور التي تعيننا على الثبات. فمن أعظم الأسباب هذا الدعاء، أن نلجأ إلى الله عز وجل في السجود وفي بين الأذان والإقامة. للصائم دعوة يعني، فيدعو الإنسان الله عز وجل بأن يثبته على الدين حتى أن يلقاه. وتخبرنا النبي عائشة رضي الله عنها أن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا من؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنا وأنتم لسنا كمحمد عليه الصلاة والسلام، نحن أدنى شهوة تغرينا، أي ملذات الدنيا يعني توردنا إلى المهالك. نحتاج أن ندعو الله عز وجل، ونحتاج أن نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا قلوبنا وأعمالنا الصالحة، حتى أن نخرج من هذه الدنيا سالمين. Kemudian di antara sebab agar bisa kokoh di atas agama Islam ini, di atas agama ini adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ketetapan, kekokohan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan kita doa untuk meminta kekokohan di atas agama ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan atau palingkan hati kami setelah Engkau berikan kepada kami hidayah. Ya. Jadi hendaklah kita bersungguh-sungguh berdoa, memohon keteguhan hati, kekokohan hati di atas agama ini. Kenapa? Karena sesungguhnya hati Bani Adam ini terus berubah-ubah. Ya. Ia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini mudah sekali berubah. Ya. Terlebih lagi kalau ada godaan-godaan. Ada godaan dunia, fitnah-fitnah dunia. Cepat dia berubah. Maka sangat butuh kita untuk mengetahui sebab agar dia bisa kokoh. Yang salah satunya adalah berdoa. Kapan kita berdoa? Berdoa ketika kita sujud. Berdoa di antara azan dan iqamah. Berdoa menjelang berbuka juga. Dan doa orang yang shaim, yang berpuasa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Aisyah menuturkan di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Lihatlah Nabi Muhammad ini berdoa minta dikokohkan hatinya. Bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi. Kita jauh lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kita harus jauh lebih sering lagi berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hati kita agar tetap di atas agama ini, menjaga kita agar terus bisa beramal saleh, agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. أيها الإخوة الكرام، اسمعوا إلى هذا السبب الخامس الذي هو من أعظم أسباب التثبيت على الدين، وهو ذكر الله جل وعلا. أيسر الأعمال ذكر الله عز وجل، أيسر الأعمال المعينة على الثبات على الدين، ومع يسره إلا أنه من أعظم أسباب التثبيت على هذا الدين. لذلك اسمعوا هذا الاقتران العجيب في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. شوف علاقة الآن ثباتهم في الجهاد بذكر الله عز وجل. فالذكر من أعظم الأسباب المعينة على الثبات في الحياة الدنيا. لذلك يا الأخوة هو راحة نفسية وطمأنينة في القلب، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أردت طمأنينة قلبك وراحته وسكينته فعليك بذكر الله عز وجل، وأكثر من ذكر الله عز وجل، واشتغل في يومك وليلك بذكر الله عز وجل. لأن ذكر الله عز وجل أيها الأخوة لا يحتاج منك أن تكون على طهارة، أو أنك تكون في بيت من بيوت الله،
أو أن تكون على هيئة معينة، بل ذكر الله على كل حين. أنت قائم، أنت ماشي، أنت جالس، أنت في فراشك، أنت في بيتك، في عملك، في الطريق، في العمل، في دكانك، أينما كنت اذكر الله عز وجل. في السيارة اذكر الله عز وجل. الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله لا يحتاج أن تكون على هيئة وصفة معينة. واحذر من الإعراض عن ذكر الله عز وجل، لأنه عكس الطمأنينة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإعراض عن ذكر الله من صلاة ومن عبادة ومن كل خير، هذا سبب للحسرة ويعني ضيق المعيشة. لا بد على الله عز وجل بالذكر. بل إن الذكر أيها الإخوة، ذكر الله عز وجل من أعظم ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة. ما رأيكم؟ أعظم ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة هو ذكر الله جل وعلا. اسمعوا إلى هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفة بسيطة، ومع ذلك ثقيلتان في الميزان. ميزان من؟ ميزانك أنت أيها الإنسان الذي يذكر الله عز وجل، تكون ثقيلة في ميزانك يوم القيامة. تحتاج مثل هذه الأذكار العظيمة التي تثقل بميزانك يوم القيامة، ومع ذلك أيضا فهي حبيبتان إلى الرحمن، يحبها الله جل وعلا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيعجز عنها أحدكم أيها الأخوة؟ أمر بسيط جدا. من أن تخرج من المسجد إلى البيت أو من البيت إلى المسجد، قد في ذكرك لهذا الذكر العظيم قد تصل إلى 200 300 إلى 400 حسب قرب وبعد بيتك من المسجد. تصور لو أنك في كل مرة أتيت إلى المسجد تقول هذا الذكر، تخرج في اليوم ب1000 2000 من ذكر الله عز وجل. بسيط، ولكننا نشتغل بالفكر. أريد أن أكون تاجرا، أريد أن أكون أملك سيارة، أريد أن أملك بيتا كبيرا، أريد أن أتزوج، أريد كذا، أريد كذا. ففي النهاية كلها أفكار وخيالات ستنتهي، لكن الذكر سيبقى معك في الدنيا والآخرة. Kemudian para ikhwah sekalian, dengarkanlah sebab yang kelima, kata beliau. Dan ini merupakan sebab yang paling agung yang menyebabkan kita bisa kokoh di atas agama ini. Sebab tersebut adalah zikrullah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini amal yang ringan, tapi dia merupakan amal yang paling agung yang menyebabkan kita kokoh di atas agama ini. Ya. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan musuh, maka kokohlah. Wadhkurullaha katsira. Dan perhatikan, kata beliau, Allah mengaitkan antara kekokohan di dalam peperangan dengan berzikir, menunjukkan ada kaitan antara zikir dengan kokohnya kita di atas ketaatan itu. Ya. Jadi zikir merupakan sebab kita bisa kokoh di atas agama ini. Zikir juga merupakan sebab ketentraman bagi hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Jadi apabila engkau mencari ketentraman, ketenangan, banyak-banyaklah berzikir. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini begitu ringan. Bahkan tidak diharuskan kita dalam keadaan berwudu. Ya, tidak harus berzikir ini kita berzikir ini dalam kondisi tertentu, tidak. Akan tapi zikir ini bisa kita lakukan dalam setiap keadaan. Keadaan berdiri, kita bisa berzikir. Dalam keadaan duduk, kita bisa berzikir.
Dalam di toko kita, ya. Kita bisa berzikir. Ya. Allah muji orang-orang yang seperti ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terbaring. Ya. Kemudian juga hati-hatilah dari berpaling dari mengingat Allah. Karena siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Dan kelak kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Jadi berpaling dari zikir mengingat Allah termasuk juga berpaling dari ibadah, berpaling dari salat. Ya. Ini akan menyebabkan hati menjadi keras, kehidupan menjadi sempit. Ya. Jadi zikir ini ya, juga merupakan amalan yang ringan namun paling berat di timbangan. Di timbangan siapa? Di timbangan kita sebagai hamba pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan ada dua kalimat yang sangat ringan namun begitu berat dalam timbangan dan begitu dicinta oleh Allah Sang Rahman, yakni kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kalimat yang ringan sekali. Kalau kita berjalan dari rumah menuju masjid, kata beliau, ya, kita berjalan dari rumah menuju masjid bisa kita ulang-ulang kalimat ini. Bahkan bisa ratusan kali kita ulang. Akan tapi semangat kita ini yang hilang. Kita ketika jalan tuh hanya memikirkan, menghayal saja menjadi orang kaya, menghayal punya mobil, menghayal punya rumah, menghayal untuk menikah. Padahal semua ini akan berakhir dan tidak bersisa. Sedangkan zikir kita ini, dia akan abadi dan kita akan dapati kelak pada hari kiamat. ومن الأسباب أيها الأخوة الكرام الدعوة إلى الله جل وعلا. فالدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأسباب المعينة على الثبات على الدين. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى أن تكون على علم وعلى بصيرة وعلى معرفة بأحكام الشريعة حتى تعلم الجاهل وتنير طريق الضال. لا بد أن تكون داعي إلى الله عز وجل. لا بد أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن تخرجهم من الجهل إلى العلم. لا بد. أنت تميزت ولله الحمد بهذه الفضيلة عن سائر الأمم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنحن أيها الإخوة شرفت هذه الأمة وتشرفت بهذا العمل الجليل، عمل الأنبياء والرسل الذين يدعون إلى الله عز وجل ويرشدون الناس ويرينهم ويعني يهدونهم إلى طريق الهداية والفلاح. فلا بد أن نسلك طريق هؤلاء الأنبياء والصالحين في الدعوة إلى الله عز وجل. فالداعي إلى الله عز وجل يا أخواني من أعظم العبادات، لأنك تصلح الناس وتكون سببا في إصلاح الناس. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. لذلك المؤذن أعظم داعي إلى الله عز وجل، لأنه يدعو الناس إلى عبادة عظيمة وشعيرة عظيمة. فلا بد أن تكون متصفا ومتخلقا بهذا الخلق، خلق الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة يا أخوة تحتاج اللين والسهولة والبساطة، لا القوة والعنف في الدعوة والقساوة. لا بد من أن تكون دعوتك بلين ورفق بالناس ورحمة بهم وشفقة، لا تعالي وتكبر عليهم. لذلك الله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
جادلهم بالتي أحسن، ذكرهم بالله عز وجل، أقنعهم بأن هذا العمل سبب لدخول الجنة، وهذا العمل سبب لدخول النار، سبب لمحق يعني يستحق فاعله غضب الله عز وجل. بهذه اللطافة الناس يقبلون ويدخلون ويتقبلون الدعوة. لابد من الحكمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا فعله، انظروا إلى قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لابد يكون من اللين والصبر على الناس أيها الإخوة. فالدعوة إلى الله عز وجل أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بلغوا عني ولو آية واحدة فقط تبلغ عن دين الله عز وجل. بل أنا أقول كثير من الناس أضاع هذا العمل في بيته، فلا هو يذكر زوجته بالله عز وجل، ولا الزوجة تذكر زوجها بالله عز وجل، أو يوقظ بعضهم لبعض للصلاة. وكذلك يحتاجون أن يعلمون ويرشدون ويوقظون للصلاة ويعلمون الصلاة والصيام والعبادات. هذه هي الدعوة. أعظم دعوة أن تدعو الأقربين فالأقربين. Kemudian di antara sebab untuk bisa kokoh di atas agama ini adalah mendakwahkan agama ini. Ini juga di antara sebab yang agung yang menyebabkan kita kokoh di atas agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Aku berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu, aku dan orang yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah, tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrikin. Jadi perhatikanlah ayat ini menjelaskan bahwasanya dakwah itu membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengajarkan orang yang jahil, bisa menunjuki orang yang sesat. Kita ketika berdakwah kita berusaha mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju cahaya. Dan sungguh dakwah ini merupakan keistimewaan umat ini. Keistimewaan umat ini dibanding umat-umat terdahulu. Allah memuji umat ini dalam firman yang mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi umat ini mulia dengan dakwah ini. Ini adalah tugasnya para nabi dan rasul, menunjuki manusia menuju kejayaan, menuju keselamatan. Namun dalam dakwah juga mesti kita mengikuti akhlaknya para nabi dan rasul di dalam berdakwah. Karena dalam berdakwah usaha untuk memperbaiki manusia sehingga ia merupakan sebaik-baik amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang paling bagus perkataannya? Melebihi orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala wa amin. Demikian juga para muadzin, dia termasuk pendakwah yang mengajak kepada ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah salat. Maka muadzin juga memiliki keutamaan. Dakwah ini, kata beliau, kita perlu berlemah lembut. Kita perlu bertutur kata yang santun. Jangan kita kasar dan keras. Kita harus lemah lembut, memiliki belas kasihan. Karena Allah merintahkan demikian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah. Dan dengan nasihat yang bagus, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi dakwah ini harus dengan kelemah lembutan agar manusia tidak berat menerima ajakan kita ini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, walau kunta haulik, sekiranya engkau wahai Muhammad keras dan kasar hatimu, keras dan kasar hatimu dalam berdakwah, niscaya orang-orang akan lari darimu. Ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk berlaku lembut, dilarang dari sifat kasar dan keras. Bagaimana dengan kita?
Maka kita harus semangat juga berdakwah sesuai dengan kadar ilmu kita. Kalau kita punya ilmu sedikit, ya sedikit kita sampaikan. Nabi SAW pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku sekalipun itu satu ayat. Dan saya katakan, kata beliau, banyak sekali kita melalaikan dakwah ini. Yang saya maksudlah melalaikan dakwah di rumah-rumah kita. Kita tidak menasehati istri kita. Kita tidak menasehati anak-anak kita. Kita tidak mengingatkan mereka untuk salat, untuk puasa, untuk beribadah. Padahal ini juga dakwah. Justru dakwah itu lebih utama bagi orang-orang terdekat terlebih dahulu sebelum yang jauh. واعلموا أيها الإخوة أن الداعي إلى الله عز وجل كما أنه يسعى في إصلاح الناس، الله عز وجل يصلح حاله. يسعى في إصلاح أبناء المسلمين، يصلح الله أولاده. وهذا في كل عمل. الله عز وجل يجازي الإنسان من جنس عمله، يجازي الإنسان من جنس عمله. يقول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Kemudian yang perlu juga kita ingat, kata beliau, ketika berdakwah kita sedang berusaha memperbaiki manusia. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita juga dengan hal yang sama. Allah akan perbaiki urusan kita. Kita berusaha memperbaiki anak-anak kaum muslimin, maka Allah juga akan perbaiki urusan anak-anak kita. Demikianlah dalam Islam, ya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan ganjaran. Kalau kita memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan kita. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? السبب السابع أيها الإخوة هو الرفقة الصالحة، رفقة الصالحين، رفقة المؤمنين، عباد الله المؤمنين، العلماء، رفقة أهل الخير عموما. لماذا؟ لأن هذه من أكبر الأسباب المعينة على الثبات على الدين، لأنك إن قصرت أعانوك، وإن ذهبت في طريق آخر ردوك وأعادوك إلى الطريق الصحيح. الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الصحبة من أعظم ما يكون سببا معينا على دينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية كان معه بعض النفر من الطبقات يعني المتدنية حسب المجتمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كانوا فقراء مساكين، وربما منهم رعاة للماشية، فكانوا يقولون كبار الصحابة يعني اترك هؤلاء ونأتي معك. عفوا، كبار المشركين كانوا يقولون اترك هؤلاء ونكون معك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان محبا لإسلام كبار قريش، أبو جهل لم يريدوا إسلامهم ويتشوفوا إلى إسلام هؤلاء، ولكنهم يقولون اترك هؤلاء نأتي معك، هم كاذبون. فالله عز وجل يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر مع هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل. فالعبرة أيها الإخوة في من يعينك على الطاعة والخير، لا العبرة بما هو، من هو دكتور، هو أمير، هو شيخ، هو أيا كان. إذا كان عنده دين وطاعة وخير وعبادة ويعينك على الطاعة كن معه، لأنه سيأخذ بيدك إلى الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل نافخ الكير وصاحب يعني العطور والطيب وحامل المسك. تبتاع منه أو يهديك هدية أو أن تجد منه ريحا طيبة، وهذا مثل الصاحب الصالح. أما صاحب السوء فمثل نافخ الكير، أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. لذلك جاء في قصة وردت في الحديث النبوي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. هذا الرجل أيها الإخوة سأل عن أعلم أهل الأرض
فدلوه على عابد، فقال أريد التوبة، ويعني قتلت 99 نفسا، أريد الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. قال ليس لك من توبة، فأتم به 100 وقتله. ثم أنه ندم وأراد الرجوع إلى الله والتوبة، فقال ودلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، وهذا يتميز فيه العالم والعابد. فلما جاء إلى هذا العالم صاحب العلم قال إني قتلت 100 نفس وإني ندمت وأريد الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. فقال له هذا الرجل العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يحول بينك وبين الله جل جلاله؟ ولكن اسمع، اخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله وفق صالحة، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك هذه فإنها أرض سوء، صحبة سيئة تعين على الفساد، تعين على الظلم. كلما تاب هذا الرجل بسبب هذه الصحبة يرجع إلى الذنب، كلما تاب كلما رجع إلى هذا الذنب. لكن إذا كان في تلك القرية الأخرى التي تعبد الله عز وجل لا يرجع إلى الذنب، لأنهم يعينونه على الطاعة، يعينونه على الخير. فكذلك أيها الإخوة، إذا كان لك أصحاب ورفقة لا يعينك على الخير استبدلهم وغيرهم بصحبة تعينك على الخير والطاعة. Kemudian beliau melanjutkan, di antara sebab yang membuat kita bisa kokoh di atas agama ini adalah memiliki sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang saleh, sahabat-sahabat yang memiliki ilmu, yang mencintai kebaikan. Kenapa? Karena sahabat ini sangat besar pengaruhnya di dalam keistiqomahan kita. Sahabat yang baik, kalau kita melakukan kesalahan, dia akan meluruskan kita. Kalau kita melakukan kebaikan, dia akan mendukung kita. Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya di pagi dan petang, ya, karena ikhlas mengharap wajah Allah. Dan jangan palingkan wajahmu, ya, dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Jadi ayat ini turun, ya, ada kisahnya. Dahulu Nabi SAW sangat bersemangat ingin, ya, mengislamkan, ya, tokoh-tokoh Quraisy, ya, dan mereka, ya, tertarik dengan dakwah Nabi SAW dengan catatan mereka minta, ya, jauhkan orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini, orang-orang fakir ini, jauhkan dia dari majelis kami. Kalau engkau melihat kami mau beriman, ya, maka turunlah ayat ini. Ya. Jadi Nabi SAW terbesit dalam hatinya kemauan ingin mendakwahi orang-orang Quraisy ini, namun mereka meminta Nabi untuk menyisihkan, ya, mengusir orang-orang lemah, orang-orang miskin ini. Ya. Jadi semisal Abu Jahal dan yang lainnya, ya, mereka minta Nabi SAW suruh mengusir orang-orang lemah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah mengatakan, sabarlah kamu bersama orang-orang yang beribadah pada Allah dengan ikhlas. Ya. Jangan tinggalkan mereka. Jangan mengharapkan tokoh-tokoh yang justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan, ya, bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi kata beliau, ya, pelajarannya di sini adalah al-ibrah, ya, di sini, ya, tetaplah bersama orang-orang yang mendukungmu dalam ketaatan. Ya. Jangan terlalu, ya, melihat gelarnya atau melihat statusnya, tapi dia tidak membantumu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kalau ada orang meskipun dia sederhana hidupnya, tapi dengannya engkau bisa taat kepada Allah, tetaplah bersamanya. Maka Nabi SAW berikan perumpamaan, ya, kawan yang baik dengan kawan yang buruk. Kawan yang baik bagikan orang yang bersama penjual minyak wangi. Ya, dia akan selalu dapat kebaikan. Kalau dia beli atau dikasih hadiah, ya, kalaupun dia tidak beli, dia hanya dapat wangi yang harum.
Beda dengan sahabat yang buruk, diumpama berkeringat dan bermain api. Imma baju kita terbakar, kalaupun selamat, intinya tidak ada ya, hal yang indah yang kita dapatkan. Makanya kata beliau juga mengisahkan kisah seorang yang pernah membunuh 99 manusia. Ya. Dan dia menyesal, dia ingin bertaubat. Lalu dia ditunjuki kepada seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Dia bertanya, aku membunuh 99 orang, masih bisakah aku bertaubat? Maka ahli ibadah ini mengatakan, enggak ada kesempatanmu bertaubat, dosamu terlalu besar. Maka dia pun dibunuh lagi, ya. Dibunuh ahli ibadah ini, sehingga 100. Dia bertaubat, dia ingin kembali kepada Allah. Lalu ditunjukilah dia kepada seorang alim, orang ahli ilmu. Dan dia bertanya, saya membunuh 100 orang, masihkah saya bisa bertaubat? Maka ahli ilmu ini menjawab, tidak ada yang dapat menghalangimu dari bertaubat. Ya. Akan tapi setelah kamu bertaubat, pergilah ke daerah ini. Sesungguhnya di sana orang-orang rajin beribadah. Beribadahlah bersama mereka. Jangan kembali ke kampungmu, karena penduduknya di sana, penduduknya buruk-buruk. Ya. Karena kalau engkau tetap meskipun sudah bertaubat, kau akan kembali lagi melakukan keburukan. Ya. Ini menunjukkan, kata beliau, ya, dampak dari sahabat yang buruk ini kita dari kebaikan. Maka apabila kita mendapati teman kita tidak baik, maka tinggalkan. Tinggalkan. ونختم إن شاء الله بهذا السبب. هذا السبب أيها الإخوة الثامن المعين على الثبات على الدين، وهو الثقة بنصر الله، وأن المستقبل للإسلام بإذن الله تعالى. وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه لما شكى خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يجد من التعذيب والأذية من المشركين، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله لنا، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول في الحديث والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أيها الإخوة، لا بد أن يكون عندنا حسن ظن بالله عز وجل، ولا يغرنكم الدول العظمى وأذيتها المسلمين اليوم. لا يغرنا هذا الأمر، وأنه لن يقوم الإسلام قائمة، بل إن الإسلام سينتصر، وإن يعلو ولا يعلى عليه. Kemudian kata beliau, sebab yang ke-8, dan ini sebab yang sebagai penutup, yaitu kita harus percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya masa depan yang indah adalah milik agama Islam ini. Inilah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan sahabatnya. Pernah sahabat Khabbab ibn al-Arat mengeluh, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena senantiasa disiksa oleh orang musyrikin. Ya. Dia mengatakan, wahai Allah, menangkan kita, agar Allah menangkan kita. Ini di awal-awal Islam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Allah, agama Islam ini akan jaya. Ya. Sampai nanti, saking amannya, orang berjalan dari San'a sampai Hadramaut tidak mengkhawatirkan siapapun yang akan mencelakai. Tidak ada, saking amannya. Kecuali serigala yang memakan kambingnya. Akan tapi kalian terlalu terburu-buru. Jadi Nabi SAW mengingatkan Khabbab, harus yakin, meskipun sekarang kita lemah, harus yakin Allah nanti akan menangkan Islam ini. Allah akan menangkan Islam ini. Kemudian kata beliau, jangan kita putus asa dan mengatakan tidak ada harapan, nggak mungkin Islam ini jaya. Karena kita melihat negeri-negeri, misalkan sekarang negeri-negeri maju, negeri-negeri adidaya, ini adalah kalangan orang-orang kufar. Jangan, kita harus yakin Islam ini akan jaya.
Islam ini akan tegak, Islam ini akan ya'lu wa la yu'la alaih, akan tinggi dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقا وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kemudian beliau menutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan rahmatnya, dan perpisahan kita perpisahan yang terjaga, dan jangan sampai Allah jadikan kita orang yang sengsara dan terhalang dari pahalanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.